हेलो हाँ सर कहतु अच्छा दीपक पाख नंबर तो आज्ञा कौन कहते भुवनेश्वर भुवनेश्वर कौन कहते भुवनेश्वर कल्पना बीएमसी जो अच्छी पुराना ऑफिस सेठ केबे दरकार थिला सर्विस आज कालू पदन केबे दरकार थी आज आज राति आज केते दरकार थिला ये राति राति अपन जब ठीक हो गए भुवनेश्वर वो पिला अच्छा ओडिया पिला अच्छे हां ओडिया पिला को बंगाली अच्छे ना ओडिया हम तार से बंगाली के ना हम सब तक ओडिया छ कॉलेज छ की कॉलेज छ कॉलेज पिला इतने कौन शॉर्ट केते रोज शॉर्ट रोज 3000 ରୁ 5000 नाइट रोज 5000 ରୁ 15000 एते रेट माने पिला केमति देखियो ना नहीं हमें देखियो ଆପଣ କନଫର୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛ ବୋଲି ଯଦି ଆଜି ସର୍ଭିସ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି ତ ମତେ ଟିକେ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଉଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ। अच्छा पिला आउ हाउस वाइफ किसी नांदी ये ହଁ ହାଉସ ୱାଇଫ ଅଛନ୍ତି କଲେଜ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି केते रेट कोन हाउस ସବୁ ସେମ ରେଟ୍ Same rate? 5000 ନାଇଟ୍ ଆସିବ ହଁ फोटोटा अपन के पठि परिबे ना ଟିକେ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କନଫର୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯଦି हां तम दे दउची ए नंबर WhatsApp करी तो ହଁ ହଁ हां ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡ हेलो ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ अच्छा दीपक पाख नंबर तो ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି भुवनेश्वर ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି भुवनेश्वर कल्पना बीएमसी जो अच्छी पुराना ऑफिस सेठ କେବେ ଦରକାର ଥିଲା ସର୍ଭିସ ଆଜି କାଲୁ ପଦନ କେବେ ଦରକାର ଥିଲା आज आज राति ଆଜି କେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ये राति राति अपन जब ठीक हो गए ଭୁବନେଶ୍ୱର वो पिला अच्छा ओडिया पिला अच्छे हां ओडिया पिला को बंगाली अच्छे ना ओडिया हम तार से बंगाली के ना हम सब तक ओडिया छ कॉलेज छ की कॉलेज छ कॉलेज पिला इतने कौन शॉर्ट केते रोज शॉर्ट रोज 3000 ରୁ 5000 नाइट रोज 5000 ରୁ 15000 एते रेट माने पिला केमति देखियो ना नहीं हमें देखियो ଆପଣ କନଫର୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛ ବୋଲି ଯଦି ଆଜି ସର୍ଭିସ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି ତ ମତେ ଟିକେ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଉଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ। अच्छा पिला आउ हाउस वाइफ किसी नांदी ये ହଁ ହାଉସ ୱାଇଫ ଅଛନ୍ତି କଲେଜ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି केते रेट कोन हाउस ସବୁ ସେମ ରେଟ୍ Same rate? 5000 ନାଇଟ୍ ଆସିବ ହଁ फोटोटा अपन के पठि परिबे ना ଟିକେ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କନଫର୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯଦି हां तम दे दउची ए नंबर WhatsApp करी तो ହଁ ହଁ हां ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡ